La invasión rusa de Ucrania sacudió los cimientos de la economía mundial. It brought home to a lot of policymakers and business leaders that geostrategic risk is here to stay. Dejó a los países preguntándose cómo abastecer de energía a hogares e industrias. We were very afraid that we won't be able to meet our energy demands. Y provocó más hambre en el mundo. We were in an extended period of food price inflation, and the war really exacerbated a lot of that. Puso de manifiesto carencias en sectores esenciales. From full-fledged systems to ammunition, that capacity is actually not there right now. Creó nuevas alianzas y reactivó las existentes al tiempo que afianzó las diferencias. If we think about a multi-year war, it's going to be interesting to think about the sort of new economic ties that Russia builds to, certain key countries in Asia, in Latin America, and Africa. Analizaremos lo que un año de guerra en Ucrania ha supuesto hasta ahora para la economía mundial y veremos cómo el retorno del riesgo geopolítico está llevando a recomponer las relaciones comerciales en todo el mundo. En primer lugar, vamos a dejar claro que el coste humano y la magnitud del sufrimiento que ha provocado Rusia desde que atacó Ucrania hace un año no pueden enmarcarse en términos puramente económicos. Pero las consideraciones financieras han tenido un peso importante en la respuesta de la comunidad internacional a la agresión rusa. En un acto de equilibrio, las naciones occidentales impusieron sanciones a Rusia al tiempo que intentaban proteger las propias economías de los efectos de castigar a un socio comercial clave y a un importante proveedor de alimentos y energía. Los aliados occidentales de Ucrania afirman que hasta cierto punto ha funcionado. El Fondo Monetario Internacional dijo que las condiciones mundiales están mejorando a medida que la inflación empieza a ralentizarse, muy lejos de los temores iniciales de que la guerra en Europa sumiera al mundo en una recesión prolongada. In 2022, the world got a little bit lucky. There was a comparatively mild winter, which meant that the energy demands weren't as high as they could have been. The world dodged a bullet to some extent in that some of the most negative effects that could have transpired didn't. Pero la guerra continúa y el hecho de que la economía mundial no esté sufriendo tanto como podría haberlo hecho no dice mucho sobre lo que todavía puede estar por venir. Todo dependerá de las medidas que se tomen, aunque la política no puede solucionarlo todo. Pero veamos lo que se ha hecho hasta ahora. Tras la invasión a Ucrania, Estados Unidos liberó 2 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica. El mayor cliente europeo de los hidrocarburos rusos, Alemania, se apresuró a construir infraestructuras de gas natural licuado en un intento de independizarse, aunque lentamente, del ahora problemático suministro ruso. Desde diciembre de 2022, las importaciones marítimas de crudo de Rusia a la Unión Europea están prohibidas. Y para los transportistas occidentales que aún comercian con petróleo ruso, Bruselas y el G7 han establecido un tope de precios. Algunos análisis concluyen que estas sanciones y medidas han supuesto un lastre para los ingresos fiscales rusos procedentes del gas y el petróleo, aun cuando Europa siguió importando energía rusa en los primeros meses posteriores a la invasión. Pero la agresión rusa también ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar fuentes de energía adicionales y, por tanto, está contribuyendo a aumentar el uso de energías renovables en todo el mundo. The fear of not being able to meet our energy demands has really implied an enormous effort both to diversify, so find providers elsewhere, and speed up the energy transition. Now, the first is not necessarily part of the green transition because we're still consuming fuels that are not renewable. But the second is, and you really see that the investments and that are made in the European Union, but also worldwide, are really being accelerated. La guerra también forzó compromisos en Europa por alcanzar sus objetivos climáticos. Por ejemplo, Alemania se apresuró a construir nuevas infraestructuras de importación de gas natural licuado y la Unión Europea decidió reconocer el gas natural como energía verde, aunque técnicamente sea un combustible fósil. Would Europe have put, natural gas in the green taxonomy in the absence of this war? So I think there are all these things that we don't know about in terms of the government policy response, particularly when it comes to natural gas. I think that there had been a lot of debate in the West when we thought about our climate goals, whether natural gas played a role in the transition.
And I think this is now settled. Pero no todo está zanjado. ¿Recuerdan cuando decíamos antes que algunas cosas pueden escapar al control de los responsables políticos? Si un invierno suave en 2022 ayudó a mantener la demanda de energía bajo control y las reservas llenas, un invierno más severo en el futuro podría reavivar los temores sobre la seguridad energética, dependiendo de dónde se produzca ese invierno más crudo. I think it's going to be very challenging. I mean, with China reopening in particular, I mean, one of the things that Europe benefited from was also you had warmer winters in Asia. And so there were volumes that were not needed in Asia. If we do see, for example, more Chinese demand for gas, what does that do in terms of the supply into Europe? And if you do get a colder winter, I think it's going to be, much more challenging. And all the conversations that we were having about potential deindustrialization of Europe because of an energy crisis, those type of concerns may materialize again if these factors come to play. Algunos dicen que estas preocupaciones por el suministro podrían incluso provocar el regreso de los hidrocarburos rusos a Europa. En su intervención en el Foro Global de Energía del Consejo Atlántico, el ministro de Estado de Asuntos Energéticos de Qatar expresó sus dudas al imaginar un mundo sin combustibles rusos. I don't think some of the countries that were depending 100% or a very large percentage on Russia will not go back to 100% or 80% or maybe 50%. They will diversify and they'll learn from that situation and probably have a much bigger diversity. But the Russian gas is going to come back, in my view, to Europe. Is it next year? Is it in 5 years? I don't know. Un invierno más frío y un aumento de la demanda energética en todo el mundo podría amenazar con reiniciar el debate a donde estaba hace un año cuando empezó la guerra. Y cuanto más persista el conflicto, más se pondrá a prueba la disposición de los ciudadanos a vivir con altos costes energéticos. To me, this is, a question about how do you manage the energy trilemma, which is sustainability, affordability, and access. And I don't think we've really had a test yet. Like if we do face significant energy shortages next year, I think you can see European consumers saying, well, the most important thing for me is access and price. And so I think that's always going to be the challenge for governments is how can you deliver reliable, affordable energy at the price that consumers are willing to pay? El impacto de la guerra en la asequibilidad de la energía se ha sumado a otro problema, el acceso al suministro mundial de alimentos. La invasión rusa de Ucrania, país conocido como el granero del mundo, hizo subir aún más los ya elevados precios de los alimentos a nivel global, mientras el grano se quedaba estancado en los puertos ucranianos, desatando el temor a la escasez de productos básicos. Las primeras esperanzas de que India cubriera el déficit de exportación con su propio trigo no se materializaron. Tras una ola de calor sin precedentes, la cosecha fue menor de lo esperado y el gobierno indio prohibió las exportaciones. Esto provocó un aumento aún mayor de los precios. Algo de alivio llegó cuando Rusia y Ucrania aceptaron con la mediación turca la llamada Iniciativa de Cereales del Mar Negro. Esto ayudó a reanudar las paralizadas exportaciones ucranianas, aunque ha tenido un efecto limitado en los costes de los alimentos en todo el mundo. We're in wheat particularly tight period, and we sort of measure that as your ending stocks divided by your total use. So particularly among major exporters. So that's at the tightest period it's been since 2008, I believe, and so you have this as the backdrop. That's why prices are elevated. So if you have a weather problem on top of that, you'll see, anywhere from 20 to 40% increases in price. El índice de precios de los cereales de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación muestra un descenso desde las cotas alcanzadas tras la invasión. Pero hay razones para suponer que estos niveles no se mantendrán. Big impact of the war that hasn't even been fully realized is the impact on fertilizers. So you both had a lack of exports from Russia and Belarus, as well as the impact on natural gas supplies to Europe, causing a big spike in cost of producing fertilizers. So there were those stories that nearly 70% of fertilizer production in Europe at one point was shut down. But the main point is that
you had this huge spike in fertilizer prices globally, and that's going to impact fertilizer usage for this season. Como en el caso de la energía, la guerra ha dado lugar a corredores comerciales alternativos y a medidas de diversificación de la oferta en la agricultura. Y como en el caso de la energía, el estatus de Rusia como proveedor de fertilizantes y productos agrícolas se ha convertido en un lastre en un panorama geopolítico cambiante. Brazil, for example, wants to institute a policy of being much more self-sufficient in fertilizer production. They were exposed and very concerned about their ability to import from Russia. Another example of a change in policy was China importing corn from Brazil. They hadn't ever previously imported corn from Brazil. They had imported from the Ukraine and the US. And when the Ukraine was cut off from them, they panicked and they've become a structural, very large importer of corn. Pero en medio de todos los cambios en el suministro de granos, es importante recordar que el sistema alimentario mundial ya agonizaba antes de la guerra. Impact of the war in Ukraine is an additional layer to existing long-standing failures in the global food system. The rise in food prices has hit several poorer countries harder than the global average. For example, in Ethiopia, food prices have increased by 44%. And our colleagues in Syria are telling us that food prices have increased by 92% over the last year in the country. Antes de que comenzara la guerra de Ucrania, casi una décima parte de la población mundial no tenía suficiente comida. La situación de hambruna en lugares como el Cuerno de África, que ya era terrible debido al cambio climático, se ha visto agravada por una guerra que ha encarecido los alimentos en los mercados mundiales. Tras analizar cómo la guerra ha alterado los recursos alimentarios y energéticos en todo el mundo, vamos a hablar de otro recurso absolutamente necesario: el equipamiento militar. Se estima que Ucrania dispara más de 5.000 proyectiles de artillería al día. Y la guerra ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las capacidades de los países productores de armas en Occidente. The ability for the United States as well as European allies to really ramp up production of defense materials, from full-fledged systems to ammunition, that capacity is actually not there right now. And what we're seeing is considerable strain in the U.S. defense industrial base in terms of being able to really produce the kinds of systems and materials that the U.S. military would need in a conflict of its own, for example. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz también ha destacado este punto, poniendo como ejemplo los 8.500 misiles antitanque Javelin que Estados Unidos ha enviado a Ucrania. Esto equivale al menos a 4 años de producción, y aumentar esta cantidad llevará tiempo, teniendo en cuenta los problemas de suministro actuales, especialmente de materias primas, que ralentizan el proceso. La invasión rusa ha hecho reflexionar especialmente a Estados Unidos y Europa, no solo sobre su capacidad para apoyar un esfuerzo bélico como el de Ucrania, sino también sobre su capacidad para adaptarse a una situación en la que ellos mismos podrían verse envueltos en un conflicto en otro lugar. I think what that would mean then, of course, is that the United States would redirect its production of defense goods for the war that the United States would ultimately be fighting. So that would have significant implications for Ukraine's ability to defend itself, particularly given the state of Europe's defense industrial base, which is probably in an even more precarious position than that of the United States. Más allá de Occidente, la guerra está siendo observada de cerca por los clientes de la industria de defensa rusa, que están sacando sus propias conclusiones. If you think about a country like India, for example, which has been a very key defense partner with Russia, I think Indian defense planners are probably very concerned about what their military kit is actually capable of. There's a lot of countries around the world that were buying Russian military equipment. I think they'll be looking to other sources because so far the performance of the Russian military and its military equipment has not been particularly impressive. Hagamos balance. Para determinar cómo ha cambiado la guerra la economía mundial, hemos analizado la energía, los alimentos y la defensa, y hemos visto algunos puntos en común. Pero quizá el más llamativo de todos sea que la invasión de Putin obligó a replantearse las relaciones comerciales bajo el prisma del riesgo geoestratégico. If before you could generally
go where economics said is the most profitable place to be and let the politics be the politics. Now, firms have seen just how quickly traditional trade flows can be disrupted by geostrategic risks. And suddenly they are thinking about what are governments going to do to protect and ensure themselves against future tensions with their rivals. And all of that is coming together to make investment more cautious, more local, less willing to roll the dice on a far-flung and perhaps fragile supply chain. And all of that has implications, of course, for real people and real jobs. Dicho esto, las cadenas del comercio mundial no pueden desarticularse de un día para otro ni se romperán fácilmente. Y es probable que esta nueva y apremiante sensación de cautela se aplique a algunos sectores más que a otros. You probably won't necessarily see mass movements of existing production, but you might see diversion of where new factories were going to get built or expansions are going to go. Just because the cost involved in moving some of this stuff is staggeringly high. It depends on the types of production you're looking at. So already several industries have been identified as particularly strategically important. So semiconductors. It is very clear that the US and the EU are going to throw considerable resources and regulatory muscle behind trying to make sure that they have localized strength in semiconductor manufacturing. La guerra nos ha enseñado que unas relaciones comerciales y económicas más estrechas pueden no conducir en última instancia a una mayor paz. Es más, esos lazos pueden de hecho convertirse en armas. There used to be an aphorism in international trade that no two countries in the world with a McDonald's have ever gone to war with each other. This was like one of these cliches in international relations. Well, I've eaten at the McDonald's in Kiev and I've eaten at the one in Moscow. So we could park that one now. Un mundo en guerra es un mundo dividido en bandos y la fragmentación no ayuda a resolver los problemas globales, sobre todo si desaparece la base de lo que se considera un comportamiento aceptable entre naciones soberanas y si hay desacuerdo sobre cómo deben abordarse las transgresiones. The number of countries that is actually not necessarily against Russia when it comes to the war issue is actually quite big. In population terms, it is only 35% of world population that is actually sanctioning Russia. The rest is either neutral or is even with Russia. Now, this is important as far as the effectiveness of sanction is concerned, because the potential for sanctions leakage, namely trying to help Russia to bypass the sanction, is actually quite big. Pero si la guerra en Ucrania ha acabado con la idea de que la dependencia económica une a los países y los obliga a acatar el mismo conjunto de normas, ¿qué idea rectora sustituirá a este principio? Cuanto más dura la guerra, más acuciante resulta esta pregunta. First, the war needs to come to an end. Everybody will see the benefits of that war coming to the end, and then maybe we can take it from there. Small wins, small gains, small successes is what I would go for. Try and solve small problems one at a time and solve them with as many countries around the table as possible. ¿Qué opinas tú? ¿Cuánto tiempo más puede durar esta guerra? Si te ha interesado el video, dale un me gusta y déjanos tus comentarios. Gracias por seguirnos y hasta una próxima ocasión.